नमन करू बापा दिनवास्या तकल्यो आमचो बागो देवाक वाकण्या दिमेर पडून राया नमस्कार करया दिमेर पडून राया नमस्कार करया धूप धूपून ताची स्तुती गाजोवया धूप धूपून ताची स्तुती गाजोवया नमन नमन बापा नमन जेजू क्रिस्ता नमन पवित्र आत्म्या नमन त्रिएक देवा नमन नमन बापा नमन जेजू क्रिस्ता नमन पवित्र आत्म्या नमन त्रिएक देवा गीता गायनानी उर्वीक नावाड्या वियोल सितारानी कीर्ती गाजोवया हात बान हात घालून संतोष उसाया हात बान हात घालून संतोष उसर्या हालून घालून नासून हासून नावताचे गाव्या हालून घालून नासून गासून नावताची गाव्या नमन नमन बापा नमन जेजू क्रिस्ता नमन पवित्र आत्म्या नमन त्रिएक देवा नमन नमन बापा नमन जेजू क्रिस्ता नमन पवित्र आत्म्या नमन त्रिएक देवा सगळ्या मोनान सगळ्या सक्तीन बापाक उलो मान उक्त्या काळजान खऱ्या मोनान देवाक स्वागत कर सगळ्या मोनान सगळ्या सक्तीन बापा गुलो मान उक्त्या काळजान करया मोनान देवा स्वागत कर पावले उबान हात जोडून तुकाच खातो ताळे उबार हात जोडून तुका सातो कर जिणी तुझी अर्पण तू देवाक मोखारस जिणी तुझी अर्पण तू देवाक मोकारस नमन नमन बापा नमन जेजू क्रिस्ता नमन पवित्र आत्म्या नमन त्रिएक देवा नमन
सगळं आम्ही जेजूच्या पायांतला बसया ताका आयकूंक तो उलोवन दी आमी आयकुया. सकाळीं तावन आमी आयकोन आसा आतां हांव आनी तूं आमी मौन आसतना तो उलयतलो तुजे लागीं म्हजे लागीं आमचे लागीं वैयक्तीक रितीन. येदोळ ताणें विसरून काडलेल्या सेवक आमकां तो उलयलो गुपीत तूं ताका आयकूंक खुशी व्हरता आसतना तुजे लागीं तो उलयतलो ताजे उतार तो तुका दिवंक खुशी व्हरता. म्हज्या पुता आयक कितें हांव सांगता तें आयक. म्हजें उतार सत मन बाये म्हणालो तो समारियाच्या स्त्रियेक. आज तुका आनी म्हाका आमकां तेंच तो सांगता म्हजें उतार सत मन बाये म्हजें उतार सत मन बाबा. देवाचें उतार आयकूंक आमी आळसाय दाखयल्या गे म्हणल्यार आमकां विचारी. हें सगळें आयकूंक आमकां खुशी आसा. कान दिवन आमी आयकता दोळे सोडून कान उक्ते दवरून आमी आयकता हेरांच्यो खबऱ्यो टिका विमर्शो हेरां विशयान कितेंय वायट उलयतना तें आमकां आयकूंक बारीक खुशी. हे जावं पुरो आमीच उलयल्या हेरां विशयान हे आमच्याच विशयान आमचेच वडविकाय आमचेच भाडाय हांव म्हजें म्हाका म्हणलेंच उतार हेरांक उलोवंक अवकाश दिनासतना हेरां उलयतना आयकूंक खुशी वरिनासतना जायते फावटी आमी आमची वडवीक उलयल्या जावं पण देवाचें उतर तुका म्हाका आमकां सांगता वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोवन दी. देवाचें उतर तेंच तुका म्हाका आमकां सांगता ताची महान कृत्यां ताची विस्मितां सरी अजापां अद्भुतां आमी गाजोवया. देखून आज कितले आमी ताका आयकता तितले आमी स्वता मिस्तर गोट जाणा जाता. खालतेपणी ताका आयकल्ल्या बरी मरये बरी तुका आनी म्हाका आमकां जिविताची वाट उक्ती जाता. कितें बरें कितें वायट म्हणलें समजून तुका आनी म्हाका आमकां लाभता. ताजी खुशी कितें ताजें येवजन कितें म्हणलें तो आमकां कळयता. तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत कितें चड गरजेचें म्हणलें तो आमकां दाखयता. मात्र खंय आमी चुकल्या म्हणलें आमकां दाखोवन दिता. आज आमी आयकलें कोण चड उलयता ताच्यो चड चुकी दिसून येता. देखून हांवें तुवें आमी जाय जे शांत स्वभावाचे दुलोप काळजाचे मात्र खालतेपणी ताका आयकोवचें तसलें. मोरयेनी त्या काना शारांत त्या साकरांक म्हणलें उतार तो कितें सांगता तें आयका. ह्या घडये जेजूक आमी सांगया उलय उलय सुमयांत आयकाता साखोर तुजो हांव चलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी खुशी पाळूंक हांव तयार आसा. ताची खुशी जाणां जावन ती पाळूंक आमी करपा मागी आनी गावया. आयकाता साखोर तुजो हांव उलय उलय सोम्या तूं आयकाता
कसा कोण तुझो हांव चलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजे कशी पाळूंक तयार आसा चलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी खुशी पाळूंक तयार आसा उलय उलय सोम्या तूं आयकता साकर तुजो हांव उलय उलय सोम्या तूं आयकता साकर तुजो हांव तर वचोंक हांव तयार आसा सांगताय तर आयकोंक हांव हजर आसा सांगताय तर वचोंक हांव तयार आसा सांगताय तर आयकोंक हांव हजर आसा सांग तूं म्हाका धाड तूं म्हाका तुजे खातीर वचोंक तयार आसा सांग तूं म्हाका धाड तूं म्हाका तुजे खातीर वचोंक तयार आसा उलय उलय सोम्या तूं आयकता साकर तुजो हांव उलय उलय सोम्या तूं आयकता साकर तुजो हांव चलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी कशी पाळूंक तयार आसा चलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी खुशी पाळूंक तयार आसा उलय उलय सोम्या तूं आयकता साकर तुजो हांव उलय उलय सोम्या तूं आयकता साकर तुजो हांव तुजे दिवंक खोशी वता सगळ्या लोकांक गोरी कोबार परगट करता उतर तुजे दिवंक हांव खोशी व्हरता सगळ्या लोकांक बरी खबर परगट करता होता तुजे देव खोशी तुजी पाय तुज्या वाटेन चलोंक कोता म्हाका उतर तुजे दिवंक खोशी तुजी पाय तुज्या वाटेन चलोंक करपा म्हाका उलय उलय सोम्या तूं आयकता साकर तुजो हांव उलय उलय सोम्या तूं आयकता साकर तुजो हांव चलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजे कशी पाळूंक तयार आसा चलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी खुशी पाळूंक तयार आसा उलय उलय सोम्या तूं आयकता साकर तुजो हांव उलय उलय सोम्या तूं आयकता साकर तुजो हांव तुजे सवेन चलोंक हांव आशेता सेवा तुजी करूंक हांव त्रेगता तुजी सवय चलोंक हांव आशेता सेवा तुजी करूंक हांव त्रेगता तुका लागीं सरोंक तुज्या वेगेंत रावंक तुज्या मोगाची हांव ललयता तुका लागीं सरोंक तुज्या वेगीं रावंक तुज्या मोगाची हांव ललयता
तुजो हांव उलय उलय सोम्या तूं आयकात आसा कोर तुजो हांव चलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी खोशी पाळूंक तयार आसा चलय म्हाका तूं कळय म्हाका तूं तुजी खुशी पाळूंक तयार आसा उलय उलय सोम्या तूं आयकात आसा कोर तुजो हांव उलय उलय सोम्या तूं आयकात आसा कोर तुजो हांव उलय उलय सोम्या तूं आयकात आसा कोर तुजो हांव आज तुज्या म्हज्या आमच्या एकल्याच्या जिवितांत जायतें वायट घडोवंक कारण तुजी आनी म्हजी आमची जीब आमचें उलोवणें कित्याक आज आमी एकल्यान काळजाच्या गुंडा येता म्हणून सगळें वायट भायर येता तोंडांतल्यान मेळ्ळें उतार बसचें उतार पोजडें उतार मात्र न्ही देवाक मानवनांतलें उतार ह्या पेल्याक मान दिनात तसलें उतार अपमान करचें उतार अवमर्यादेचें उतार लज्जे घालचें उतार ह्या हेरांक तामाशे करना तांकां सकला घालचें तें उतार ह्या हेरांक हिंसूंचें तें उतार आनी त्या वरवीं आज संबंद तुटता देवाची परिक्षा करनी जायते पटी आमी सोपूत घाला आंगोण्यो केल्यात बसयलां पूण पाळूंक ना सकडा मुखार आमी वडपण उलोवन हांव हें करतां तें करतां म्हणून सांगोनी आमी करूंक ना जावं पब्लिकली सकडा मुखार साक्ष दिल्या हांव सुम्याच्या सेवेंत रावतलें म्हणून पूण भास पाळूंक ना तुज्या म्हज्या आमच्या तोंडान दिल्ल्यान जायतें उतार आमी पाळी नासतना सुकल्या देखून आज आमी आयकलें पयलें मनीस जाल्यार हर एकल्यान ताची जीब नियंत्रणार दवरीस जिबेर उतार येवच्या पयलेंच कितें बरें कितें वायट म्हणलें समजून आपणायस उलयल्यार कितें जाता उलयनातल्यार कितें जाता म्हणलें कळास आजय ती झगडीं लढाय मारामारी मात्र न्ही दैत्यें वायट बुरशें मेळ्ळें आमी आदारता आमच्या जिबेच्या उतरां वरवीं आज लोकांक कशें उलयचें कोणा कडेन कितें उलयचें म्हणलें कळीत ना हर एका भाशेंत आसात गाळी सवे शिराप पयलें सगळ्यांनी शिक्षणच जावन आसा गाळी शिराप पूण आज देवाच्या उतार तुका आनी म्हाका आमकां सांगता आमच्या जिबेर आसा जे वाखाणणी ताजी स्तुती ताजी महिमा ताजी ह्या देवाक मानू आता तसलें मेसू आता तसलें उलोवणें तुजें म्हजें आमचें जायचें कशें मरयेच्या तोंडांतल्यान आयिल्लीं ती उतरां म्हजो जीव सरस्वची वडवी गाता म्हजो आत्म संतोशान उमाळटा उल्हासता जेन्ना आमी सरस्वची वडवी गायता आमकांय उल्हास आमकांय संतोश आमकांय मोग मायपास आमच्या थंय सुटसुडाय उर्बा उमेद वाडटा आनी सडटा देखून आज आमी आयकलें आयकूंक सुटसुडीत उलोवंक सावकास सभेंत जाल्यार तशेंच आमी पळयता आमच्या वाहिनींत टीव्ही चॅनलांनी सगळ्यांनी बोब मारचें एकलो आनी एकल्या उलोवंक दिना हे आनी एकलो उलयता आनी एकलो आयकना पूण तेंच शिस्तेच्या मनशाक आमी आयकता जाल्यार आनी एकलो उलयतना शिस्तेन आयकोवचें ताच्या हर एका उलोवण्याक कान दिवचो चीत दिवची आनी एकलो उलयतना ताजे हातून कितें बरें आसा तें कान घेवचें आनी तुजे कडेन कितें बरें आसा तें तुवें उलोवन हेरांक दिवचें उपकारा पडटा तसले उतार आमी उलयता तर थंय आसा जिवीत थंय आसा संबंद थंय आसा एकवट थंय आसा मोग आनी मायपास देखून ह्या फुडां
देवाचे उतार चड आनी चड आयकल्या वरी आमची जीब नियंत्रणार दवरूंक आमी करपा मागीर ह्या फुडां कितेंय आमी करता तर देवाक मानवाता तेंच करूंक खुशी वरी जेजू लागीं मागया वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका भुरगो सामुएल वय देव ताका उलो करता सामुएल सामुएल म्हणून पूण तो चिंता ताजो
गुरु एली ताका उलो करता म्हणून. आनी तो उठता आनी धांवता एली सरशी. एक पावटी न्ही, 2 पावटी न्ही. पण एली कळटा की देव भुरग्या सामुएला कडेन उलोवंक कशी व्हरता. ताका 3रे फावटी तो उलो करीत जाल्यार एली ताका म्हणटा, उलय सरस्पर आयकता, तुजो साखर म्हणून जाप दी म्हणून. साबार फावटी तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत कितें करी जाय म्हणून कळीत नासलेल्या वेळार, कसली वाट धरी जाय म्हणून कळीत नासलेल्या वेळार, कसलो निर्णय घेसे म्हणलें तुका कळीत नासलेल्या वेळार तुवें आनी हांवें आमी अशेंच मागोवंक जाय. उलय सरस्परा, तुज्या उतरां मुखांतर कळय सरस्परा, तुजी खुशी कितें, येवजन कितें, म्हज्या हिता खातीर कितें तुवें तयार केलें. कित्याक तुजें उतार सांगता तुजी चिंतना आमची चिंतना न्ही, हे आमच्यो वाटो तुज्यो वाटो न्ही, आमी घाल्ली येवजना तुजी येवजना न्ही. देखून अशें आमी काल तेंपोनी ल्हान भुरग्यां बरी आमी जेजू मुखार येवन ताका उलोवंक आमी सोडटा तर खंडीत जावन तो उलयता. जावं पुरो ताणें विसरून काडलेलें सेवा कामकाज, ह्या जावंक पुरो तुवें पवित्र पुस्तक वाचता आसतना, ह्या कोणाची शिकोवन तूं आयकता आसतना, ह्या कोणा एका देवान विसरून काडलेल्या देवाच्या भुरग्यां मुखांतर देव खंडीत तुजे कडेन म्हजे कडेन आमचे कडेन उलयता. कित्याक साबार फावटी तो उलयला, प्रवाद्या मुखांतर उलयला, शेवटीच्या काळार ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर उलयला. आतां तो उलोवन आसा त्याच पवित्रात्म्या मारिफात. तो पवित्रात्मा कोणाक तें प्रेरण दिता देवाचे उतार काण दिवंक, तांचे मुखांतर तुका आनी म्हाका आमकां तो स्वताची नितीची जिविताची सर्गीची वाट दाखयता देवाच्या उतरां मुखांतर. ल्हान भुरग्यां बरी आमी आयकूंक जाय. कशें सामुएल आयकता तशें, ह्या जळच्या बोळ्या लागीं मोइजे आयकलो तशें, ह्या कशें नितळ जाल्लो इसाया देवाचो ताळो आयकता. कोणाक धाडूं म्हणून देव उलो करतना म्हाका धाडावंक तयार आसा म्हणून तो वचूंक तयार आसा. कित्याक देवाचो ताळो आयकल्ल्यांक मात्र, देवाचे उतार आयकून ते स्विकार केल्ल्यांक मात्र देवाच्या योजनांत तुका आनी म्हाका आमकां भरती जावंक साध्य जाता. आतांय तो साबार रितीन तुजे कडेन म्हजे कडेन आमचे कडेन उलोवंक खुशी व्हरता. ताजी खुशी कळीत करूं, ताजे वाटो तुका आनी म्हाका आमकां कळीत करूं, ताजे योजनान तुका आनी म्हाका आमकां भरती करूंक आजुनी देव खुशी व्हरता. देखून आयकूया हें गीत आनी सदांच तो कितें सांगता तें करूंक खुशी व्हरया. मात्र न्ही, ताजी खुशी पळयल्या वरवीं सदां तुमी देवाचें राज आनी ताच्या राजाची ती नीत ह्या खुशी सर्व वस्तू हांव तुमकां दितलो म्हण ताणें बसयलां. कितेंच तुका उणें जावचें ना. तुज्या म्हणजे आमच्या हर एकल्याच्या गरजान तो खंडीत पावता. कोण ताका खुशयेन धाकटुल्या भुरग्यां बरी आयकता तांकां तें जिवीत ताणें बसयलां. तेंचो जिवीत जडूंक एकांतार आयकून आनी की चड आनी चड ल्हान भुरग्यां बरी जावंक आमी खुशी व्हरया आनी गावया. ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳಿರಿ, ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿರಿ, ಬಾಳಿರಿ ಹರುಷದಲ್ಲಿ. ಚಿಂತೆ ಏಕೆ ಮನದಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಹೇಗೆ ಬಾಳಲಿ ಎಂದು ಕೊರಗಿ ಮರುಗದಿರಿ. ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳಿರಿ, ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿರಿ, ಬಾಳಿರಿ ಹರುಷದಲ್ಲಿ. ಚಿಂತೆ ಏಕೆ ಮನದಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಹೇಗೆ ಬಾಳಲಿ ಎಂದು ಕೊರಗಿ ಮರುಗದಿರಿ. ತಂದೆಯೆಂದು ನನ್ನ ಹರಿಯಿರಿ, ಕಾಯುವ ನಿಮ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ತಂದೆಯೆಂದು
ಹರಿಯಿರಿ ಕಾಯುವೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಆಗಸದಿ ಹಾರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ನೋಡಿರಿ, ಬಿತ್ತವು ಕೊಯ್ಯವು ಎಂದೆಂದು ಕೂಡಿಡವು. ಆಗಸದಿ ಹಾರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ನೋಡಿರಿ, ಬಿತ್ತವು ಕೊಯ್ಯವು ಎಂದೆಂದು ಕೂಡಿಡವು. ಕಾಳನು ನೀಡುತ್ತಾ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕಾಳನು ನೀಡುತ್ತಾ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಕಾಯುವ ಅವುಗಳ ತಂದೆಯು ನಾನಲ್ಲವೇ, ಕಾಯುವ ಅವುಗಳ ತಂದೆಯು ನಾನಲ್ಲವೇ. ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳಿರಿ, ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿರಿ, ಬಾಳಿರಿ ಹರುಷದಲ್ಲಿ. ಚಿಂತೆ ಏಕೆ ಮನದಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಹೇಗೆ ಬಾಳಲಿ ಎಂದು ಕೊರಗಿ ಮರುಗದಿರಿ. ದೇವರ ರಾಜವ ಮೊದಲು ನೀವು ಹುಡುಕಿರಿ, ಸಿಗುವುದು ಖಂಡಿತ ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ. ದೇವರ ರಾಜವ ಮೊದಲು ನೀವು ಹುಡುಕಿರಿ, ಸಿಗುವುದು ಖಂಡಿತ ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ. ಜೀವವ ನೀಡಿಹೇ ಪೋಷಿಸ ಮರವನೇ, ಜೀವವ ನೀಡಿಹೇ ಪೋಷಿಸ ಮರವನೇ. ಮರವನು ತಂದೆಯು ತನ್ನಯ ಮಕ್ಕಳನೇ, ಮರವನೆ ತಂದೆಯು ತನ್ನಯ ಮಕ್ಕಳನೇ. ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳಿರಿ, ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿರಿ, ಬಾಳಿರಿ ಹರುಷದಲ್ಲಿ. ಚಿಂತೆ ಏಕೆ ಮನದಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಹೇಗೆ ಬಾಳಲಿ ಎಂದು ಕೊರಗಿ ಮರುಗದಿರಿ. ತಂದೆಯೆಂದು ನನ್ನ ಹರಿಯಿರಿ, ಕಾಯುವ ನಿಮ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ತಂದೆಯೆಂದು ನನ್ನ ಹರಿಯಿರಿ, ಕಾಯುವ ನಿಮ್ಮ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಮಕ್ಕಳೇ ಕೇಳಿರಿ, ನಿಶ್ಚಿಂತರಾಗಿರಿ, ಬಾಳಿರಿ ಹರುಷದಲ್ಲಿ. ಚಿಂತೆ ಏಕೆ ಮನದಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಹೇಗೆ ಬಾಳಲಿ ಎಂದು ಕೊರಗಿ ಮರುಗದಿರಿ. ಚಿಂತೆ ಏಕೆ ಮನದಲ್ಲಿ, ನಾಳೆ ಹೇಗೆ ಬಾಳಲಿ ಎಂದು ಕೊರಗಿ ಮರುಗದಿರಿ. जेजूनस म्हळा, ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ल्या खरी तर तुमी सर्गीच्या राजांत रिक्षिनांत. आज ल्हान भुरग्यांत येना द्वेश, राग, क्रोध, या अहंकार, गर्व, हांव म्हजें म्हाका म्हणल्यान चिंता. ते नितळ मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत. ल्हान भुरगीं नितळ तांच्या दिश्टींत, आयकुन्यांत आनी उलोवण्यांत. ल्हान भुरगीं नितळ, निस्कळ, निर्मळ, पवित्र, भाग्यवंत तांच्या करण्यांत. देखून ल्हान भुरग्यांचे काळीज तुका आनी म्हाका आमकां आसूंक जाय, तसलें नितळ मन आमचें तें आसूंक जाय. तदळा चिंतना नितळ, उतरां नितळ, आमच्या काळजांत उपजोवची भोगणाय नितळ, आमी करचीं सर कामां करण्योय नितळ जातात.
आनी तळमनाची कितली भागी ती देवाक पळयतली म्हणटा देवाचे उतर। आज देवाक पळयचे तर देवाक आमी आयकचे तर देवाची खुशी हांवें आनी तुवें आमी जाणा जायचे तर आमी जायचे ल्हानां भुरग्यां बरी। म्हणजे आमचें तें कसलेंच कापाटपण आसचें न्ही, वडपण आसचें न्ही, हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप आमचें तें आसचें न्ही। जर आमी आमचो आरंभ आनी आमचो शेवट जाणा जाता, आमी कशें आयिल्ले कशें आमकां वचोंक आसा म्हणल्यार आमकां समजता, तर हें सगळें संवसारांतच आमी सोडून वेता। त्या संवसारांतच सोडून वेता तर संवसारांत जियेत आसतना आमकां कित्याक आमी ताची गरज या ताका धन रावूं जाय। देखून आज आमकां आसा विचारया खंय सतावन तूं आयिल्लो, कोणें तुका रुसल्लो, कित्या पासत रुसल्लो? चिंतून पळय भावा, चिंतून पळय, चिंतून पळय भयणी, चिंतून पळय। आज आमकां आमी जाणा जावचें चड गरजेचें, कित्याक हांव कोण तूं कोण आमी कोण म्हणून आमकां कळल्यार मात्र आमच्या दोळ्यांत असलें आडे आमकां दिसता, त्या दुसऱ्यांच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक आमी पळयना। बदलाक आमचें उणेपण आमी चिंतून भोगून जाणा जावन आमीच ल्हान जावंक शकता, कालतीन जावंक शकता। त्या सुंकागारा भशेन ताणें धैर्य घेवंक ना तकली उबारूंक, ताणें धैर्य घेवंक ना ताजी दिश्ट सर्गाक लावंक। बदलाक तो सिनागोगांत पट्टी दिंबेर पडटा, साश्टांगी पडटा, तकली बागयता, अर्दें बडयता, आपलीं पातकां वळखता, हांव फावो न्हय म्हणटा। पूण आनी एकलो आसलो मुखार वचून, फरिजेव, हांव ताचे बरी न्हय, हांव प्रद्वारी न्हय, हांव उपास करता, दान दिता, दानांतलो एक वांटो सुखान आसतना दिता, हांव कायदे पाळटा, हांव 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 म्हणून गर्व अहंकार उलयता। पण देवाचें उतर आमकां सांगता, त्या दबल्या त्या पातकी सुंकागाराचें मागणें देवाक मानवाता, कित्याक तो कालतो जालो, ताजें उणेपण तो वळखलो, आपूण पातकी म्हणून ताणें स्विकार केलें। आनी देव खंडीत जावन काकूल दाखयता, कोण ताकाच तो ल्हान करता, देव आमकां कालतो जाता ताका। देखून आज परत आमचें तें कसलेंय तें वडपण आसा तर जानवाय, सोबाय, आदाय, गिरेस्तकाय, आनी ह्या वरवीं आमचो अहंकार, गर्व, हांव म्हजें म्हाका म्हणलें चिंताप वाडलां चडलां देखून आमच्या उतरां वरवीं, आमच्या तर्क विमर्शा वरवीं, वाद विवादा वरवीं हाजे कडेन ताजे कडेन झगडें, लढाय मात न्ही, मेळिल्ल्या कडेन उलोवची ती भाडाय, आपणा कडेन आसा म्हणून आपणाची गिरेस्तकायची वडविकाय उलोवन करची ती सरबाराय, हें सक्कड देवाक मेसवाना, मानवाना। आनी खंडीत जावन हें तुका म्हाका आमकां सर्गीच्या राजाक व्हरून पावयना। ह्या संवसारांत जावं पुरो लोकां मुखार आमकांच आमी वड केला, पण सर्गीच्या राजांत आमी कनिश्ट जातल्या। देखून तसलें जिवीत तुका म्हाका आमकां नाका, बदलाक ताणें वाडत वचचे, हांवें ल्हान ल्हान जायचे म्हणलें चिंताप दवरून परत नियाळ करया की तें असलें आमचें तें आसा तर आजूच जेच्या पांयां तळा दवरून बरेंपण आदारून कशी व्हरया आनी गावया खंय सतावन तूं आयिल्लोय। खंय सतावन तूं आयिल्लो, कोणे तुका रुसलो, चिंतून पळय भावा, चिंतून पळय, चिंतून पळय भयणी, चिंतून पळय। खंय सतावन तूं आयिल्लो, कोणे तुका रुसलो, चिंतून पळय भावा, चिंतून पळय, चिंतून पळय भयणी, चिंतून पळय। खंय सतावन
करसलो चिंतन पोळे भावा चिंतन पोळे चिंतन पोळे भयणी चिंतन पोळे क्रिस्तांव तो आयलो कोणे तो करसलो चिंतन पोळे भावा चिंतन पोळे चिंतन पोळे भयणी चिंतन पोळे कितली तुझी जन्वाय कसली तुझी सोभाय कितलो तुझो आदाय कोणाक तुझी ग्रेस काय कितली तुझी सनवाय कसली तुझी सोबाय कितलो तुझो आदाय कोणाक तुझी ग्रेस काय कितली तुझी जन्वाय कसली तुझी सोभाय कितलो तुझो आदाय कोणाक तुझी ग्रेस काय कितली तुझी सनवाय कसली तुझी सोबाय कितलो तुझो आदाय कोणाक तुझी ग्रेस काय खंयसतां तूं आयलो कोणे तूं करसलो चिंतन पोळे भावा चिंतन पोळे चिंतन पोळे भयणी चिंतन पोळे क्रिस्तांव तो आयलो कोणे तो करसलो चिंतन पोळे भावा चिंतन पोळे चिंतन पोळे भयणी चिंतन पोळे कित्याक तुझी लढाई कसली तुझी बाडाय कित्याक सरबाराय कोणाक सरजाय कित्याक तुझी लढाई कसली तुझी बाडाय कित्याक सरबाराय कोणाक सरजाय कित्याक तुझी लढाई कसली तुझी बाडाय कित्याक सरबाराय कोणाक सरजाय कित्याक तुझी लढाई कसली तुझी बाडाय कित्याक सरबाराय कोणाक सरजाय खंयसतां तूं आयलो कोणे तूं करसलो चिंतन पोळे भावा चिंतन पोळे चिंतन पोळे भयणी चिंतन पोळे क्रिस्तांव तो आयलो कोणे तो करसलो चिंतन पोळे भावा चिंतन पोळे चिंतन पोळे भयणी चिंतन पोळे कितलो तेंप जियेताय कितें सराशेताय कोणा खातीर जमयताय खंयसर वचून पावताय कितलो तेंप जियेताय कितें सर्वशेताय कोणा खातीर जमयताय खंयसर वचून पावताय कितलो तेंप जियेताय कितें सराशेताय कोणा खातीर जमयताय खंयसर वचून पावताय कितलो तेंप जियेताय कितें सर्वशेताय कोणा खातीर जमयताय खंयसर वचून पावताय खंयसतां तूं आयलो कोणे तूं करसलो चिंतन पोळे भावा चिंतन पोळे चिंतन पोळे भयणी चिंतन पोळे क्रिस्तांव तो आयलो कोणे तो करसलो चिंतन पोळे भावा चिंतन पोळे चिंतन पोळे भयणी चिंतन पोळे क्रिस्तांव तो आयलो कोणे तो करसलो चिंतन पोळे भावा
पडले चिंतन पडले भयणी चिंतन पडले चिंतन पडले बाबा चिंतन पडले चिंतन पडले भयणी चिंतन पडले आज तुझ्या आनी म्हज्या आमच्या हर एकल्याच्या कुडी सकून विश्व तुका म्हाका आमकां पातकाक वाडटा म्हणलें एक घडी चिंतन पळय बी देवाचें उतार सांगता तुजो दोळो पातकाक कारान जाता जाल्यार तो कोंकण काड दोन दोळे आसून त्या उज्यांत लास्टच्या बदला की एक दोळो आसून सर्गीच्या राजान सूख भोगचें कितल्याकी बरें म्हणटा देवाचें उतार ह्या तुजो पेलो तुका पातका कारान जाता जाल्यार ताच्या गोमट्याक एक दांते आसो फातर बांदून ताका दर्याच्या गुंड्याक उडय म्हणटा देवाचें उतार देखून असा बऱ्या रितीन दोळ्यांच्या दिश्टीन कानाच्या आयकोनेन जिबेच्या उलोवण्यान मात न्ही आमच्या हातांच्या करण्यांनी पांयांच्या मेठांनी मतींतल्या चिंतनांनी काळजांतल्या भोगणांनी आमी जायतीं पातकां आदारून आसा आनी पाताक जावन आसा मरणाची कुंस म्हणल्यार आज आमी आयकले आनी आम शास्त्र जावन आसा त्या मरणाचें बोळ म्हणल्यार आमी आयकले आज कोणाक हे नियम शास्त्र कोणाक ही कानून कायदे कोण सोम्याक वळखनात कोणाक सत नीत कितें म्हण कळीत ना तांकां कोण पवित्र आत्म्यान भरल्यांत तो पवित्र आत्मा तांकां बरें करूंकूच वाट दाखयता बरें उलोवंकूच वाट दाखयता बरें चिंतूंकूच वाट दाखयता कित्याक पवित्र आत्मा जावन आसा सात्वीक आत्मो सताचो आत्मो सत म्हणल्यार बापाचो आत्मो आनी देव सर बरो देखून ताचो आत्मो तुजें तें आसा जाल्यार तुजें चिंता बी बरें उलोवणें बरें तुजें हर एक काम करण्यो बऱ्यो जातात आनी तूं बरो रूख जाता बरें फळ दिवचो रूख जाता आज आमी बरें फळ दिता तर कित्याक तुज्या म्हज्या आमच्या जिणेची जिविताची पाळां जेजू तें रोमल्यार मात्र आमी बरीं फळां दिवंक शकता कित्याक जेजू बरो जर तर तुज्या म्हज्या आमच्या जिणेची पाळां त्या खोट्या देवसाराच्या सैतानाच्या एकवटांत आसून ती रोमल्यान जाल्यार आमच्या थंय दिवन दिसचीं फळां जातलीं पुराय वायट मेळ्ळीं मात्र देवाक मानवानातल्यो करण्यो देखून आज आमी परत नितळ जायचे मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत मात्र न्ही आमच्या हर एका कुडीच्या विसव्या मुखांत देवाक महिमान जायची तुज्या आनी म्हज्या दोळ्यांची दिश्ट देवाची विस्मित आश्चर्यां पळोवचें तसलें जायची तुज्या आनी म्हजें आमचें खान देवाचें उतार आयकूंक थान लागलेलें तशें जायचें तुजी आनी म्हजी जीब सरस्वतीची स्तुती करूंक ताका वाखाणूं नांव वाडूंक ताजें उतार धैर्यान परगट करचें तसलें जायचें आनी तुजे आनी म्हजे आमचे हात सेवेचे हात जायचे सेवा देवाची सेवा देवाच्या भुरग्यांची आनी तुजे आनी म्हजे आमचे पांय आमकां खंयसर देवाक महिमा जातात खंयसर देवाचें रास परगट जाता थंयसर व्हरचें तसलें जायचें आनी त्या दाळा मात्र आमी म्हणयत सगळ्या काळजान मनान सक्त्यान आत्म्यान दोळ्यांच्या दिश्टीन कानाच्या आयकोन जिबेच्या उतरांनी हातांच्या करण्यांनी पांयाच्या मेटांनी पावलांनी मात्र न्ही बऱ्या चिंतनांनी उलोवण्यान आनी तशेंच भोगनांनी आमी देवाचो करो मोग करता मात्र न्ही ताच्या राजा खातीर खरेंच आमी वावर करता म्हणून आमी दाखोवन दिता देखून ह्या घडी सगळीं आमी जेजू मुखार कालतेपणी उबे रावया आनी तो पवित्र आत्मा तुजें तें म्हजें तें आमचें तें हर एकल्या तें सदांच बिडार करून दी आसतावन बरें चिंतूंक बरें उलोवंक बरें आदारूंक आनी बऱ्यांतलीं बरीं फळां आमच्या जिवितांत आमी हांगासर उत्पन्न करूंक देव तुका म्हाका आमकां कृपा दिवं दी तो पवित्र आत्मा आमचें तें आसा जाल्यार मात तसलीं फळां मोग शांती समाधान संतोश मायपास उल्हास स्वदमन मात्र न्ही देवाक मानवता तसल्यो करण्यो करूंक आमकां प्रेरण जातलो देखून त्याच पवित्र आत्म्याक आमचें तें हर एकल्या तें बेडार करूंक स्वागत करून गावया म्हजे थंय जिये पवित्र आत्म्या सदां खाल जिये देवाच्या आत्म्या म्हजे थंय जिये
जिये पवित्र आत्म्या सदा काळ जिये देवाच्या आज्ञा सदा काळ जिये देवाच्या आज्ञा मुझे तै जिये मुझे तै जिये मुझे तै जिये मुझे तै जिये मुझे नितळ कर चिंता मुझे निर्मळ कर मन मुझे नितळ कर चिंता मुझे निर्मळ कर मन मुझे नितळ कर चिंता मुझे निर्मळ कर काळीज मुझे कळते कर जीवित मुझे भोळे 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 कर मुझे तै जिये पवित्र आत्म्या मुझे तै जिये पवित्र आत्म्या सदा काळ जिये देवाच्या आज्ञा सदा काळ जिये देवाच्या आज्ञा मुझे तै जिये मुझे तै जिये मुझे तै जिये मुझे तै जिये डोळ्यांक मोज्या दिश्ट दे जिबेक मोज्या लगाम दे 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 कानांत मोज्या उतरां घाल मनांत मोज्या जणवाय घाल 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 मुझे तै जिये पवित्र आत्म्या मुझे तै जिये पवित्र आत्म्या सदा काळ जिये देवाच्या आज्ञा सदा काळ जिये देवाच्या आत्म्या मुझे तै जिये मुझे तै जिये मुझे तै जिये मुझे तै जिये हातांक मोज्या बोळ दे कामांक मोज्या फळ दे हातांक मोज्या बोळ दे कामाक मोज्या फळ दे
मोजा सांबाळवो जिणी मोजे सुफळका पायांक मोजा सांबाळवो जिणी मोजी सफळ कर पायांक मोजा सांबाळवो जिणी मोजी सुफळका मुझे तैंजी पवित्र आत्म्या मुझे तंजिये पवित्र आत्म्या सदा काळजी देवाच्या आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या मुझे तैंजी मुझे तैंजी मुझे तंजिये मुझे तंजिये मुझे तैंजी मुझे तैंजी मुझे तंजिये मुझे तंजिये सगळे म्हणजे मुखा कलतेपणी दिबी घाल्या आसतान बरें पळोवंक बरें आयकूंक बरें उलोवंक बऱ्यो करण्यो आदारूंक आनी कितें देवाक मानता तें सलेंच जिवीत जिवंक ताजो आदार आशिर्वाद करपा मागया सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सोवे आसो सरपद भेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर हांगासर कोणाचो उदास करून कोणा खातीर मागले तांचेर आनी हांगासर येवन गेल्या हर एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वडपकार देव ब्रह्मासो देव इसाकासो देव जाकोबासो सगळे संसारासो देव ब्रह्मासो देव इसाकासो देव जाकोबासो सगळे संसारासो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो सोडून दिले इस्रायेला आमकां दिता पाती मनशा सोडून दिले इस्रायेला आमकां दिता पाती मनशा स्तुती करूया सर्वेस्परा वाखाणुया धन्या देवा स्तुती करूया सर्वेस्परा